अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। अब 15 दिसंबर 2025 और सोमवार के दिन की सुबह हो रही है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, पाकिस्तान से है, मशरक़ वस्ती से है, यूँ कहिए पूरी दुनिया से है। जब से मैंने पिछला वीलॉग किया, मेरे लास्ट वीलॉग के बाद से अब तक की जो सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल, हिला देने वाली, डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है हमारे हिसाब से, दुनिया में तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन हमारे हिसाब से जो बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया में हुई, जहाँ 2 पाकिस्तानी निजात शहरियों ने, जिनमें एक बाप और बेटा, बाप का नाम साजिद अकरम, बेटे का नाम नवीद अकरम ने हनूका जो जूविश फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो 8 दिन का होता है, उसके पहले दिन बॉन्डी बीच पे हमला करके ऑटोमेटिक वेपन्स के ज़रिए उन्होंने कम से कम 16 लोगों को उन्होंने मार डाला। अब तक की जो खबरें हैं कि 16 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, शायद ये डेथ टोल बढ़ जाए, और 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस हमले की जो यूनिक बात है वो ये कि हमला अवर मुसलमान है, पाकिस्तानी ओरिजिन के। वहाँ पर एक सीरियन शामी ओरिजिन मुसलमान शहरी है जिसने जो ज़ख्मी हुआ, जिसने इस बाप को साजिद अकरम का रास्ता रोकने की उसने कोशिश की। तो हमला आवर भी मुसलमान थे, बचाने वाला भी मुसलमान था। बहरहाल पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज़ ये पाकिस्तानी जो हैं इस किस्म के हेट और टेरर क्राइम में, यानी दहशतगर्दी भी है और ये हेट क्राइम भी है, नफ़रत पे मबनी क्राइम है, जिसमें जूविश कम्युनिटी को हनुका के पहले दिन पे टारगेट किया गया। क्या वजह है कि ये पाकिस्तानी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए? नवीद अकरम के बारे में हमें बताया जाता है कि ये एक गरीब ब्रिक वर्कर था। शायद ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत देर से था, गो के अखबारी ख़बरों से जो अब तक कोई बहुत 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 वाज़ेह किस्म की पिक्चर हमारे सामने नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो पता चलता है कि ये भी पाकिस्तान से इमिग्रेट करके आया था। किसी स्टेज पे हमदर्द यूनिवर्सिटी से इसने तालीम हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट जो है उससे ये वाबस्ता रहा, अल-मुराद इंस्टीट्यूट से, ग़ालिबन मज़हबी किस्म की वहाँ ये तालीम जो है वो हासिल करता रहा। बाप के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाज़ अखबारात में दावा किया गया कि ये एक टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन पुलिस है न्यू साउथ वेल्स की, उसका कहना ये है कि कम से कम 10 बरस से इसके पास असले के 6 लाइसेंस थे और 4 और 6 बंदूकें या फायर आर्म्स जो हैं वो उस जगह से मिली हैं। अब ये क्यों इन्होंने किया? क्या ये गाज़ा की जो सूरत हाल है ट्रेजिक, उससे इनके दिमाग के ऊपर असर हो गया, या इनको किसी ने इस्तेमाल कर लिया है, ये किसी आईएसआईएस के नेटवर्क का हिस्सा है, या ये कि ये ऐसी तालीम और तरबियत इनकी हुई हुई थी, ये कोई ऐसी चीज़ें ये पढ़ते थे जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। इस पे ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने और वहाँ की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने इसके ऊपर, या वहाँ की मीडिया ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कमेंट अब तक नहीं किया। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके का फ़ायदा उठाते ही ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं एंथनी एल्बनीज़, उनके ऊपर इल्ज़ाम दिया कि ये सब कुछ एंथनी एल्बनीज़ की पॉलिसीज़ का फेलियर है, बिकॉज़ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने एंटी सेमिटिज़म को ऑस्ट्रेलिया में बढ़ने से नहीं रोका, उन्होंने उसको परवान चढ़ने दिया। उनका इशारा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में गाज़ा के हवाले से चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते रहे, मार्चेस होते रहे, और ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने उनका कोई रास्ता जो है वो नहीं रोका। मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बिकॉज़ इस किस्म के वाक़यात जब भी होते हैं, जो इंटर कम्युनल, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप होते हैं, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। इमिग्रेंट्स के ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, यूरोप के अंदर हमला किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में शायद इतना नहीं किया जा रहा, अमेरिका के अंदर इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि इलॉन मस्क और क्रिश्चियन राइट के जो लोग हैं, जैसे टॉमी रॉबिन्सन बरतानिया में है, सैकड़ों लोग हैं जो मसलसल मुसलमानों के ऊपर और इमिग्रेंट्स के ऊपर मसलसल मतवातर हमले कर रहे हैं, और बरतानिया के अंदर ऐसे हमले जो हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन इमिग्रेंट्स जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि 2019 में न्यूज़ीलैंड में एक बहुत ही बेईमाना, ज़ालिमाना मसाजिद पे उस वक़्त दहशतगर्दी का हमला हुआ था, जब एक शख्स था जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन वाइट सुप्रीमेसिस्ट था, या क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट था, जिसने 50 से ज़्यादा लोगों को क्राइस्ट चर्च के अंदर हलाक कर डाला था। तो जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, फिर इसके ऊपर और ज़्यादा तशद्दुद जो है वो जन्म लेता है। अब अखबारात लिख रहे हैं इस वक़्त ज़राए इब्लाग़ कि पाकिस्तान इज़ द एंटी सेंटर ऑफ टेरर। तो पाकिस्तान जो एपी सेंटर ऑफ टेरर बताया जाता है हमेशा, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ के अगर अखबारात आप अंग्रेज़ी के देखें, जो मैंने देखे हैं, तो वहाँ खबरें लग रही हैं कि फ़ौज ने मज़ीद 14 दहशतगर्द जो हैं उनको मार डाला है, ड्रोन्स का हमला कर दिया, क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर दिया। पाकिस्तानी जर्नैल साहिबान ये समझने से कासिर हैं कि वो उनकी हरकतें और उनकी पॉलिसीज़, अगर वो डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप ना भी करते हों दहशतगर्दों की, उनकी पॉलिसीज़ का जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीमिज़म और दहशतगर्दी है, जो पाकिस्तान से बाहर निकल के दुनिया का रुख इख्तियार करती है।
लेकिन पाकिस्तान के जनरल साहिबान जहाँ अपने रुपए पैसे के मामलात में हम सबको तंग करने, हमारा इस्तेहसाल करने, सियासत को डिस्टर्ब करने के मामले में बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो इस किस्म के पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ को बिल्कुल नहीं समझ सकते। रोज़ स्टेटमेंट दे देते हैं, इतने दहशतगर्द मार दिए, उसको ये कर दिया। इनकी पॉलिसीज़ हैं, अगर आप डीजीआईएसपीआर की लैंग्वेज देखें, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जिस किस्म की इन्होंने साइबर की पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिस किस्म की इन्होंने एंटी टेरर पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिस तरह से ये पॉलिटिक्स में इंटरप्ट करते हैं, जिस तरह से बयानिया शेप करते हैं, जिस तरह से मजहबी जो अनासर है उसकी इन्होंने सरपरस्ती की, जैसे तहरीक लबैक पाकिस्तान की, तो दर हकीकत ये ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिससे पाकिस्तान एक एपी सेंटर ऑफ टेरर जो है बन जाता है। लेकिन इसको इनको इनको इसकी मुझे शक है कि किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। अच्छा, इससे पहले कि मैं चलूँ सुहेल आफरीदी साहब के पावर शो पे जो हुआ कोहाट में संडे के दिन में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस किस्म की पोजीशन इख्तियार की है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेपर्टोयर है टॉर्चर की, इमरान खान के हवाले से उनकी जो रिपोर्ट आई उस पर पीटीआई क्या डिमांड कर रही है, क्या कह रही है, मैं थोड़ा सा इस चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका मैंने पिछले वीलॉग में भी जिसको बहुत ज़्यादा मैंने जिस पे फोकस मैंने किया था, कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जो चीफ जस्टिस का कमरा होता है समात का, वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही एक मोअज़्ज़ज़ जज जनाब तारिक महमूद जहांगीरी एक डिफेंडेंट की हैसियत से पेश होंगे चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब के सामने और आज़म खान साहब, जस्टिस आज़म खान साहब के सामने। ज़हन में रखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसको टेम करने के लिए सरफराज डोगर साहब को और बहुत से जजेस को, एक और भी जज साहब थे जिनके बेटे ने आते ही इस्लामाबाद में 2 लड़कियां मार डाली हैं सड़क के ऊपर, तो पता नहीं आसिफ नाम है उनका। तो इन जजेस को इम्पोर्ट किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, टेम करने के लिए, और अब उनके सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनकी बहुत बुलंद और बांग आवाज़ थी, जिन्होंने पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, इंटेलिजेंस के, आईएसआई, एमआई, उनको चैलेंज कर रखा था, वो अब एक डिफेंडेंट के तौर पे पेश होंगे। उन पे इल्ज़ाम ये है कि उनकी एलएलबी की डिग्री जो है वो जाली है। असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि मार्च 2024 में और उसके बाद जुलाई 2024 में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बहुत सख्त उन्होंने चैलेंज किया। मार्च में जो 6 जस्टिसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें बाबर सत्तार भी थे, समन रफ़त भी थीं, जिसमें जस्टिस एजाज़ भी थे, जिसके अंदर जिसमें मोहसिन अख्तर कयानी भी थे, उनके साथ उन्होंने बहुत ही सख्त किस्म का ख़त और रेफरेंस भेजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के इदारे किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वर्किंग में इंटरफेयर करते हैं। वो इस इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड केसेस में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करने के लिए हाई कोर्ट्स पे और उसकी सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी है उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। कैसे जज साहिबान के रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है, एबडक्ट कर लिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, कैसे जज साहिबान के बेडरूम्स में, बाथरूम्स के अंदर सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाया है। ये वो उनकी उस वक्त की रिपोर्ट थी। लेकिन इसी पे बात नहीं रुकी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म उनका ये है कि जुलाई 2024 में जब ईमान हाजिर मज़ारी उनके सामने एक इंसानी हकूक़ का और मिसिंग पर्सनस का बलूचिस्तान का केस लेके आई, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बहुत रगीदा वहाँ पे आईएसआई को, एमआई को, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा ये क्या मजाक है कि अटॉर्नी जनरल गारंटी कर चुके हैं कि मजीद मिसिंग पर्सनस नहीं होंगे, लेकिन मिसिंग पर्सनस के मजीद केसेस जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा 2024 में बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में मुजाहरा करने के लिए भी आए थे। उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी की थी इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के। ये उन दिनों की बात है। तो उसके कुछ अरसे के बाद ही मियाँ दाऊद, जिनका जो हमेशा लेते ही केसेस आईएसआई के हैं, उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की एलएलबी की डिग्री जाली है। कराची यूनिवर्सिटी से लिखवा लिया गया, रोल नंबर ये ठीक नहीं है, वो रोल नंबर ठीक नहीं है, पहले ये रोल नंबर इशू हुआ था, पहले ये हुआ था, इस तरह की पूरी कहानी। उसके बाद उसे हायर एजुकेशन कमीशन से भी सर्टिफाई करवा लिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी लिखवा लिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामला जो है इसकी समाअत जो है वो करनी चाहिए। जो मेरी ज़माना मासूमियत थी, ज़माना जाहिलियत में जब मैं हुआ करता था आज से 3-4 साल पहले, तो मैं हमेशा ही मेरा ज़हन सोचता था कि यार अगर अखबार में इतनी रिपोर्ट लिखी है, अगर जज ने लिख दिया है, पुलिस की रिपोर्ट है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये सारी बात जो है ये जाली नहीं हो सकती, बनाई भी नहीं हो सकती। लेकिन जब से इन्होंने मेरे खिलाफ बड़ा अच्छा किया, उन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया है 9 मई 2023 का, मुझे ये पता चला कि इस मुल्क के बदनाम के अंदर हर किस्म का केस जो है वो किसी के ऊपर बनाया जा सकता है। लोग अभी तक ये सोचते हैं, जैसे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं बड़े प्रोमिनेंट, उनसे चंद दिन पहले
امریکہ میں کہیں بات ہو رही थी تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ویئر آر دا بॉडीज़, اسلام آباد کے میسیکر کے حوالے سے 26 نومبر کے, کہ آخر ڈیڈ باڈیز کہاں چلی گئیں. کوئی اور بھی مجھے تھنک ٹینک میں ملے تھے پاکستانی اوریجن خاتون, وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ آخر ڈیڈ باڈیز کہاں چلی گئیں. پاکستان میں جب بھی لاشیں ہوتی ہیں, لاشیں میں کہیں دفن تو ہونا ہے, انہوں نے کہیں جنازے تو ہونے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا. تو میں بھی اس قسم کی چیزوں میں بلیو کر لیا کرتا تھا کہ یہ سب کچھ جو کاغذ میں لکھا ہے, ڈان کی رپورٹ, ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ, تو پولیس کی رپورٹ, شاید اس پہ کوئی حقیقت ہی ہوگی, سب جھوٹ پہ مبنی نہیں ہو سکتا. لیکن اب چونکہ ہمیں ہاتھ لگ چکے ہیں, ہمیں اچھی طرح سے بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک میں کاغذ پہ کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے. آپ ایک دفعہ کاغذ پہ ایک چیز لکھوا لیں کراچی یونیورسٹی سے, اس پہ کرکی سگنیچر ڈلوا دیں ایچ ای سی کا, پھر اس پہ عدالت کا بھی لگوا دیں سگنیچر, پھر جب آگے اس کی بات اور سماعت ہوگی تو اس میں ایکچوئل جو پوائنٹس آف فیکٹس ہیں وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتے. وہاں پہ جا کے یہ ایشو ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ عدالت کے سامنے آئے, پھر آ کے اپنی جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ پہلے آپ عدالت کے سامنے آئیں تاکہ آپ کی ہڈیاں توڑیں, خون نکالیں, آپ کا سر پھاڑیں, اس کے بعد ہم آپ کا کیس جو ہے وہ سنیں گے. تو یہ اسی طرح سے یہ ملک کا انفارمیشن سسٹم جو ہے پاکستان کا, وہ اتنی بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور اس میں اتنا جبر ہے اور اتنا ظلم ہے کہ اگر یہ ایک اینٹی ویسٹرن کنٹری ہوتا, سیریا کی طرح یا عراق کی طرح یا لیبیا کی طرح, تو پھر آپ دیکھتے کہ دنیا کا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو کیسے ڈسکرائب کرتا. اس لیے پاکستان کی جو اصل حقیقت ہے پاکستان کے جبر کی, وہ چونکہ ویسٹرن میڈیا اس کا ذکر نہیں کرتا, اس لیے ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی. بیکاز الٹیمیٹلی جو بھی مغرب کا میڈیا ہی نیریٹو جنریٹ کرتا ہے, ہمارے پاس گلوبل نیریٹو اپنے بارے میں بھی جنریٹ کرنے کی ہمارے پاس جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے. میں اس چیز کا سارا ذکر آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بہت آپ سے اپیل ہے ان لوگوں سے جو راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں. خود راولپنڈی اسلام آباد کی اپنی آبادی جو ہے وہ تقریباً 70 لاکھ سے زیادہ ہے دونوں شہروں کی, لیکن راولپنڈی سے گجر خان تک کے جو 30 میل کا علاقہ ہے اس کی الگ آبادی ہے. اسلام آباد سے بارہ کو اور مری کی طرف کا جو علاقہ ہے اس کی اپنی آبادی ہے. پنڈی اسلام آباد سے جو واہ کینٹ تک کا جو علاقہ ہے اس کی اپنی ایک آبادی ہے. میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو اسلام آباد راولپنڈی میں اس وقت موجود ہیں, پچھلی دفعہ بھی میں نے ویلاگ اسی پہ کیا تھا, ابھی بھی میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, ابھی بھی وقت ہے کہ وکلا تو ہیں 10,000 سے زیادہ اسلام آباد راولپنڈی میں. یہ بہت ضروری ہے کہ کمرہ نمبر عدالت کے باہر 1000 آدمی اکٹھا ہوا ہو اس کیس کو سننے کے لیے, تاکہ جسٹس سرفراز ڈوگر جنہیں لاہور سے امپورٹ کیا گیا, ان کے ساتھ جو جسٹس ہیں جناب اسے کہتے ہیں اعظم خان صاحب, اور وہاں پہ جتنے بھی ISI کے ایجنٹ آئے ہوئے ہوں گے, MI کے ایجنٹ آئے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آئے ہوں گے, ان کو پتہ چل سکے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ISI کے خلاف سٹینڈ لینے کے اوپر سزا جو ہے انہیں دی جا رہی. اب آئیں سہیل آفریدی صاحب کے پاور شو کی طرف جو کوہاٹ میں انہوں نے کیا سنڈے کے دن, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہونے والا ہے. اس میں خالی سہیل آفریدی نے تقریر نہیں کی, ان کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز جو ہیں انہوں نے بڑی سخت قسم کی یہاں پہ تقریریں کی. جو آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں ان کی تقریریں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں جنید اکبر صاحب ہیں, اس کے اندر اس میں شفیع جان صاحب ہیں, اس کے اندر شہریار آفریدی ہیں جو پہلے پاکستان کے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر تھے, وہ بھی بڑے عرصے کے بعد نظر آئے. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے پاورفل جو میں سمجھتا ہوں اسپیچ تھی, جو ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ تھا, وہ لیٹ ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں علی اصغر وہاں پہ تھے, اور علی اصغر نے وہاں کہا کہ میرے والد صاحب تھے ایئر مارشل اصغر خان, جنہوں نے پاکستان ایئر فورس کا پوچھ لیں کسی سے کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو بنانے میں کیا رول انہوں نے جو ہے پلے کیا. میرے چچا شہید ہوئے, وہ فلاں پائلٹ تھے, 2-4 لوگوں کا انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا. یہ بڑی پاورفل لائن تھی. میرے والد ایئر مارشل اصغر خان تھے, ملک دین خیل افریدی تیرا سے, وہ بابا ایئر فورس کے نام پہ آج بھی جانے جاتے ہیں. اور اس میں حقیقت ہے کہ اگر کسی بھی ایئر فورس کے پرانے آفیسر سے بات کریں گے, نئے آفیسرس کو پتہ ہے کہ نہیں, لیکن ایک بہت سینئر آفیسر ریٹائرڈ جو ہے ان سے میری کچھ عرصہ پہلے بات ہو رہی تھی, تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ PAF کی جو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے, اس طرح سے بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایئر مارشل اصغر خان جو ہیں وہ بڑے ہی کمپیٹنٹ کیپیبل تھے, اور انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی جو اسٹرکچرل انسٹیٹیوشنل بنیاد ہے اس کی ٹریننگ کی, نالج ایکوزیشن کی ٹریننگ آفٹر ٹریننگ, انہوں نے اس کی بنیاد بڑی صحیح رکھی, اور انہوں نے ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا بٹوین دی PAF پائلٹس اینڈ دیئر اکوپمنٹ. ان کا بہت ایمفیسس تھا. تو علی اصغر اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے. بنیادی طور پہ علی اصغر کوہاٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پشتون ہوں یا پنجابی ہوں یا سندھی ہوں یا اردو اسپیکنگ ہوں, ہم سب پاکستانی ایک قوم ہیں, اور خدا کے لیے اس قوم کے حصے آپ بکھرے نہ کریں, اسے ڈیوائیڈ نہ کریں. آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ نفرتیں مچا رہی ہیں, وہ ایک الگ سے ایک تشخص جو ہے وہ پیدا کریں. دس از واٹ ہی واز سیئنگ. پر سہیل آفریدی صاحب کے تقریر جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی کے سامنے بہت کمپلیکس اور پیچیدہ قسم کے چیلنجز ہیں. ان کو صرف عمران خان کے سپاہی کا رول نہیں ادا کرنا, انہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی حیثیت سے بھی بات کرنی پڑتی ہے, اور وہ بھی ان کے کندھوں کے اوپر اس وقت بہت زیادہ اس ذمہ داری کا پریشر.
क्यों जब उनकी स्पीच सुनते हैं तो आपको कैसे पता चलता है? उनकी स्पीच जो है वो कोई अडयाला जेल और इमरान खान से उसका आगाज़ नहीं होता। वो स्पीच के शुरू में लोगों को ये कहते हैं कि हाँ, हाँ, फ़लाँ कॉलेज के लिए भी हम ग्रांट देंगे, हम फ़लाँ हॉस्पिटल के लिए भी देंगे, फ़लाँ स्कूल के लिए भी करेंगे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए भी कर रहे हैं। फिर बजट की बात करते हैं, फिर पंजाब से कंपैरिज़न करते हैं। तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उन्हें उनके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की जो एक ऐसा सूबा जिसको मलाइन किया जा रहा है, जिसको जानबूझ के जिसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है, जिसके अंदर एक इंसर्जेंसी को हवा दी जा रही है, जिसको फाटा के जो पैसे देने थे पता नहीं कितने अरबों नहीं दिए जा रहे, उसकी तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो सहेल आफरीदी के कंधों के ऊपर है। उसका प्रेशर जो है वो उनके ऊपर आपको नज़र आता है। बहरहाल वो ये कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि हमें इमरान खान ने ये परमिशन और इजाज़त दे रखी है कि हम एहतजाज भी कर सकते हैं, हम मूवमेंट भी लॉन्च कर सकते हैं और हुकूमत के साथ हम नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। फिर वो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी इजाज़त जो है, इसका फ़ैसला जो है वो महमूद खान अचकज़ई ने और राजा नासिर अब्बास ने करना है। ये वैसे इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया है कि उन्होंने दो बहुत ही मैच्योर सीजनड पाकिस्तानी सियासतदान जो बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करेंगे, ख़ास करके महमूद खान अचकज़ई के बारे में आप कह सकते हैं, उनके कंधों के ऊपर उन्होंने ये जिम्मेदारी डाल दी है कि आपने नेगोशिएशन करनी है या आपने मूवमेंट चलानी है, आपने कैसे चलनी है। और महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास लोगों को किसी ऐसी डायरेक्शन में कभी भी लेके नहीं जाएंगे क्राउड्स को जहाँ कोई बेएहतियाती हो। वो अपना हर कदम फूंक फूंक के उठाएंगे और वो सही फैसले करेंगे ताकि एक स्पेस जो है वो पैदा की जा सके डायलॉग के लिए और नेगोशिएशन के लिए, अगर पैदा हो सकती है। दूसरी साइड करने ही नहीं दे रही कुछ और, वो तो एक अलग बात है। अभी मैं मज़ीद आपके सामने जिक्र करूँगा कि वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो हम जहन में रखिए कि महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास ने 20-21 तारीख को इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के एक कनक्लेव की भी कॉल उन्होंने दे रखी है। ये कनक्लेव बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें 2 दिन तमाम सियासी जमातें इमरान खान की कैद तन्हाई, उनकी कैद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सियासत के बहुत से इशूज़ जो हैं उनको यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। देखें कौन कौन सी जमात इसमें आती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेंट्रल ऑफिस है, उनका जो मीडिया विंग है, उसने एक डिमांड इशू की है गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा है कि इन व्यू ऑफ, उन्होंने बिल्ड अपॉन किया है अक़वाम मुत्तहिदा की जो स्पेशल रैपोर्टर हैं फॉर टॉर्चर के लिए, उनकी जो रिपोर्ट आई थी 2 या 3 दिन पहले, जिनका नाम है एलिस जिल एडवर्ड्स, उनकी सॉलिटरी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए, उनकी जो रैपोर्टर रिपोर्ट को बेस बनाते हुए उन्होंने डिमांड किया है कि फिल फॉर इमरान खान की कैद तन्हाई और उनकी जो आइसोलेशन है उसे ख़त्म किया जाए। मैं एक अल जज़ीरा के मैं डॉक्यूमेंट्री में गया था, लिसनिंग पोस्ट में, वो मैंने ट्वीट पे पोस्ट भी की है, उसको आप लोग देख सकते हैं, 9 मिनट 10 मिनट की वो है। वहाँ पे मैंने बाज़ लोगों के कमेंट सुने कि आपने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। लोग उस पर कमेंट्स कर रहे थे ट्विटर पे। शहीद अरशद शरीफ का जिक्र नहीं किया। मैंने जिक्र बहुत सी चीज़ों का किया था। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए उन्होंने तीनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्री की, जो लीड स्पीकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उन्होंने 20 से 25 मिनट बात की और यूँ 60 मिनट से 75 मिनट तक का जो मटेरियल था, जो डिस्कशन थी, उसे उन्होंने बाद में 9-10 मिनट की रिपोर्ट है जिसमें और भी मटेरियल उन्होंने डाला है दुनिया भर का। तो वो ज़ाहिर है वो चीज़ें स्क्वीज़ हो गई हैं डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में। ऐसा ही होता है कि बहुत जल्दी में और भी प्रोग्राम्स में इसी हवाले से आप मुझे देखें। अब मैंने आपको कहा कि एक तरफ से तो चले महमूद खान अचकज़ई जो मर्ज़ी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? दूसरी तरफ से PMLN के जो लीडर्स हैं, जैसे आपने पहले ख्वाजा आसिफ साहब को सुना, अता तारड़ साहब को सुना, अब उसमें मियाँ जावेद लतीफ़ भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले अंसार अब्बासी साहब की भी एक रिपोर्ट थी जिसमें था कि अब ये जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है ये सिविल सियासतदानों की तरफ और जजेस की तरफ और मीडिया की तरफ भी जाने वाला है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने ऑलमोस्ट ये डिमांड कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी बेचारे पाकिस्तान के पास, जब बेचारे पाकिस्तान के पास एक सुप्रीम कोर्ट होती थी, तो उसके जो चीफ जस्टिस हैं जनाब साकिब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब को भी जो है वो जनरल फैज़ हमीद की इन्वेस्टिगेशन का उनको हिस्सा बनाया जाए। मैंने आपसे पहली दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो भी चेंज या तब्दीली अब आएगी वो पीसफुल नहीं हो सकेगी, और मैं कभी बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो बात लंबी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा एनालिसिस है, ये प्योरली मेरी ओपिनियन है कि ये जो ट्रायंगुलर रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, इससे कोई पीसफुल ट्रांजिशन नहीं हो सकेगी। इनको खुद भी इसका एहसास है कि इनकी पीसफुल ट्रांजिशन नहीं हो सकेगी। इसलिए ये अपने इक़्तिदार को अब एक डायनेस्टिक रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, जिसमें इनका बेटा, उसका पराना भतीजा, वो सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत करें। उसकी वजह यह है कि किसी भी पीसफुल ट्रांजिशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसके जो रेल गार्ड्स होते हैं, जो उसके ट्रैक्स होते हैं, वो उन्होंने तोड़ दिए। इन्हें खुद भी इसका एहसास है कि तोड़ दिए। इसकी एग्जांपल ये है कि जब पुराने ज़माने में अगर एक बादशाह का बेटा भी
اس کے بعد بادشاہ بنتا اور وہ ایک نارمل پیسفل جانشینی نہیں ہوتی تھی، تو وہ جو اس کا بیٹا بھی بنتا تھا وہ اپنے باپ کو بھی کئی دفعہ مار کے بنتا تھا، چاچے تاتے تایا بایا ساروں کو مارتا تھا، جتنے درباری ہوتے تھے باپ کے ان کو بھی جیل میں ڈالتا تھا، کچھ کو مارتا تھا، کچھ کی گردن اڑا دیتا تھا، پھانسی دیتا تھا، جرنیلوں کو بھی پھانسی دیتا تھا۔ پاکستان میں اب اسی قسم کی ٹرانزیشن ہونی ہے، جو بھی رجیم یہاں پہ آئے گا ان کے بعد، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ اسی قسم کا وائلنٹ رجیم ہوگا، کیونکہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکے گا فار دا سمپل ریزن، اس کی پھر کبھی بات کریں گے۔ اب جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں فارمر فرسٹ لیڈی ہونی چاہیے تھا ان کو پاکستان کا، بہرحال فارمر ایکس وائف آف عمران خان نے ہم سب کے اوپر بڑی مہربانی کی، انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ انہوں نے سیریز آف ٹویٹس میں ایلون مسک کو ننگا کر دیا ہے۔ ایلون مسک اور پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے درمیان میں جو ایک ریلیشن شپ بنا ہے ٹویٹر کی ٹیم میں، اسے انہوں نے بالکل ننگا کر دیا ہے، بیکاز جب انہوں نے سیریز آف ٹویٹس میں اپنے اسٹیٹسٹکس انہوں نے شو کیے، اور سارے ان کے ٹویٹس بڑے زبردست ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، خاص کر کے ان کا وہ ٹویٹ جس میں وہ گروک کی مدد سے ثابت کرتی ہیں کہ 3.5 یا 3.67 ملین ان کے فالوورز ہیں، ان کی ریچ کتنی ریڈیوس ہو گئی ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر کہ کتنا کم ان کو پاکستان سے یہ گلوبلی رسپانس مل رہا ہے، ان کے ٹویٹس کہیں پہنچ نہیں پاتے۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے وہ ایک انفلوئنشل ہے، ان کی اپنی ایک ریچ ہے، اس کے بعد برطانیہ کے بڑے اخبار ٹیلی گراف نے اس کے اوپر ایک سٹوری ڈیولپ کی، اس کے اوپر پیئرس مورگن نے اس کے اوپر لکھا، اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا، بہت سی ویب سائٹس نے اس چیز کو لکھا، اور یوں انہوں نے ایک مومنٹم جنریٹ کیا ہے۔ اب میری طرح کا آدمی، میں تو گزشتہ کئی مہینوں سے دہائی دے رہا تھا، لیکن ڈرتے ڈرتے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں پاکستانی بیچارہ، میں جب اسے کہتے ہیں بات کروں گا تو لوگ کہ او جی اس کو لوگ اب دیکھ نہیں رہے، ڈاکٹر صاحب ایکچولی بڑی پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، لوگ دیکھ نہیں رہے، دراصل آپ یہ کیا کریں۔ میں اب دیکھتا ہوں لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں آپ ایسا کریں کہ تھمبنیل بڑے انٹرسٹنگ بنا لیں، آپ یہ فلاں چیز کر لیں، آپ کو کمپنی ہائر کر لیں جو چیزوں کریں۔ تو مجھے پتا ہے میں کیا جواب دوں اس کا، کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ISI نے یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کی۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ یوٹیوب کی میں بات کر رہا ہوں، ٹویٹر میں میرے بھی وہی حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ میرے فالوورز اور سبسکرائبرز بھی کم ہو رہے ہیں، اور میری ریچ تو بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے، 2 گھنٹے تک میرا کئی دفعہ ایک ٹویٹر جو ٹویٹ ہے وہ کہیں نہیں پہنچتا، اس کا کوئی ری ٹویٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن یوٹیوب جو ہے وہاں پر اسے کہتے ہیں، یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ میری اپنی، میرا یہ خیال تھا کہ یہ صرف انٹرنیٹ سروس پرووائڈر جو ہیں، چونکہ سینکڑوں ہیں پاکستان میں، یہ ان سے مختلف جگہوں پہ URL بند کر کے ہی یہ مینیج کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے یوٹیوب کے ساتھ بھی ایکویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر لی، لیکن اب بات واضح ہو چکی ہے، چونکہ آپ لوگوں نے بہت سے کامنٹس کے ذریعے بڑی مہربانی کی ہے، سینکڑوں لوگوں نے بتایا کہ کیسے آپ کو آپ کے ہوم پہ، حالانکہ آپ روز ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو ہوم کے اوپر میری ویڈیو نہیں ملتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے اپنے ہی چینل کے ہوم پہ بھی ویڈیو نہیں ملتی، وہ کوئی 8-10 گھنٹے کے بعد اس کے ہوم پہ آتی ہے، صرف ویڈیوز میں آ جاتی ہے، ہوم پہ نہیں ملتی۔ تو اب یہ صورتحال ہے، اس کا یہ کم ویوز آئیں زیادہ آئیں وہ میٹر نہیں کرتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان کا گول یہ تھا کہ انہوں نے یہ نیریٹو شیپ کرنا تھا کہ بھائی اس قسم کی چیزوں کو، جیسی ڈاکٹر موعید بات کرتے ہیں، فلاں بات کرتے ہیں، حیدر مہدی بات کرتے ہیں، عادل راجہ بات کرتے ہیں، ان کو اب لوگ سننا نہیں چاہتے۔ اب آپ لوگوں کو کم از کم یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ معاملہ یہ نہیں ہے، یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے نیریٹو شیپنگ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ والا نیریٹو اب پرانا ہو گیا، اب لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اب وہ لاہور کے جو ایک اینکر پرسن ہے جن کی جنگ کے دنوں میں بہت زیادہ پذیرائی، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو میرا ریوارڈ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے، چاہے اس کو کتنا ہی کام کیوں نہ کر دیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہونے لگا، یہ تو مجھے جب تک میں یوٹیوب میں کسی میجر پالیسی سینٹر تک نہیں پہنچ پاؤں گا تب تک اس کی ہمیں ریلیف نہیں ملے گی۔ سلوشن کیا ہے؟ مین بائے سلوشن یہ ہے کہ ڈائریکٹ سرچ کریں، اس کے علاوہ جو میں نے واٹس ایپ چینل بنایا ہوا ہے ان ویڈیوز کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اسے جوائن کریں۔ بہت کم لوگوں نے اسے جوائن کیا ہے ریسنٹلی، وہاں سے کم از کم آپ کو لنک مل جاتا ہے جس کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت لمبی ہو گئی بات، ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔